কাঠপুতলি টিআইসি তোমায় জানাই ঠিক 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 কাট টিআইসি তোমায় জানাই ঠিক 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 কাট আবুয়া কমি হলো সরকার সগুন কো আবুয়া কমি হলো সরকার সগুন কো পার্টি সিল মতো পটি কথা পড়ব জিত নোয়া মান মাঝিরে দুড়ু আকান মানন পেড়া কো সাউতে সুসাগিন খন হেই সেটের আকান সানাম আয়ু বাবা কো সাউতে বয়হা মিত্রি কো সাউতে সাউতা দরদিয়া দিসম দরদিয়া সমাজ দরদিয়া সানাম কোগে ইন পাটা খন গুণমান লাসারে সগুন জোহারি চালু কো কানা আর তেহিনা প্রোগ্রাম যাহা দীর্ঘদিন ধরে নোয়া টিটিবি কলেজ রে সান্তালি তে पठन पठन चलो मा जहाई फाइट फॉर मदर टंग और दिसम आदिवासी गावतारेन मनन गोंके रविंदा साथे दिलीप दा साथे भुवन दा साथे सेमा मैडम साथे जहां तिना मनन गोंके को मेना को उनको जंगा जुपा रे इना सगुन जोहार तिही अबु बन बड़ाई गया निया जहां टीटीबी कॉलेज रे जहां कमी हो रहा थी जहां वो सब सपराव करा ओना दो नवा टीटीबी कॉलेज रे चेत लेका कते अबुरे गिदर पिदर संताली विभाग को पढ़ा तबना से ओलो पढ़ा रिया जायजुक ब्राव को नाम तबना ओना इदी कते की तिहिना कमी हो रहा तो सब सपराव हुई कान तबना तिहिन नवा कमी हो रहा ई सुमा दो बांग कना नवा दो सनम हो रहा कान तबन गया আর সানাম সাউতা দরদিয়া সানাম দিসম দরদিয়া সানাম সংগঠন রে নরে গড়রিয়া লক্তি মিনা কান তবনা মেনখান গংকে আর বয়হাকু তিহিন হয়তো নানা সংগঠন নানা সামাজিক পাঠাকন নানা জায়গা কোন সমাজ দরদিয়া সাউতা দরদিয়া বয়হাকু গংকে কোপে সেটার কান তবনা মেনখান তিহিন যদি নোয়া टीटीबी कॉलेज रे ऑल चिकिते ओलो पढ़ा चालू लेनखान ओना तो दिसम आदिवासी गावता से फादर फाइट मदर टांगा समुंदो बांग कना ओना तो जतो हर कांता बन गया ताहले चीना तिहिन जतो हर बाबुन हजुक कना सोशल मीडिया रे बार बार बुन मोबाइल बुन चालुइदा खबर बुन नेलेदा आर बुन बुझाइदा एंतेरा होयतो पासे इनदई माना किछु गंके को किछु सावता दरो दिए को पासे नय तो बाकु बुझ दाड़िया कना इनी मेना इना गान हो बुझ क्षमता बचु तबना तीन ओना लगी तो अबु देला चिठी सका में मई तबना तीन पुष्टो सहित मेनी दाई दिसम आदिवासी गावता जे नोडा तो चिकी लगी लड़ाई कना एनकन चिना बाबन हजु कना नोवा दो सनम गंके को जहाई समाज इदी कते को चिंता भावना जहाई को बुझ तबना इनदई मेना उनको को दो हे दरकार कान तकुआ ती सनम गेबन मेना जे इंदो फोन पे इंदो चिठी पे तबे हजुआ ताले अबो समाज तो कोई नेल तब नाय कोई बंचा तो ना बना समाज तो तीन आमे में नहीं फोन में उनी में नहीं फोन में तीन तो अमा तो बुझ तो ज्ञान तो नसी की बचू तना जे दिसम आदिवासी गता तो चेत लगी लड़ाई करा आज लगी समन कना नवा चिकी दो नवा तो जतो होड़ा कान गया ताहले जतो होड़ा कान खान दो जतो हर की है लगती कान तबना तो टीटीबी कॉलेज रे नवा रोड जंगी दराम कमी हो रहा अब लेतार के चलू तबना तिहिन जहां तिना ना टीटीबी कॉलेज कमिया को से नवा टीटीबी कॉलेज रे जहां को परिचालन तबना प्रशासन को एतहब कते नोडे न को प्रिंसिपल को एतहब कते सनाम राजचारी रेन नेता कोटेन जुदि अब नवा टीटीबी कॉलेज रे ऑल चिकिते अलम पढ़ा जुदि बांग चलुआ ताले कान मीदिन हिलो नो टीटीबी कॉलेज अब निहत गेट बन जामा और नंका बन जामा एन हिलो उनको गुडू लिका बन हकवा एन हिलो को बुझ जामा आदिवासी जुमित तो तिना दाड़े हेना करा टीटीबी कॉलेजेर समस्त কর্তৃপক্ষ এবং যারা টিটিবি কলেজের পরিচালক এবং প্রিন্সিপাল মহাশয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং সম্মান সহ আমরা জানাতে চাইছি যে আগামী দিনের এই টিটিবি কলেজের সনাতক স্তরে যদি সান্তালি ভাষা চালু না করা হয় তা আমরা দীর্ঘদিনে গেট জাম করে নেব আর আপনারা তখন এই গেট থেকে আপনারা পিছিয়ে গেটে চান না হয়ে দৌড়তে বাধ্য হবে আপনারা তখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে আদিবাসীদের কতটা ক্ষুদ্র এবং কতটা ত্যাগ তাই আজকে আমাদের এই
দাবি শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের চলছে। আমরা শান্তিপূর্ণ মানুষ। আমরা চাই যে সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের যে শিক্ষা অধিকার, আমরা সেই শিক্ষা অধিকার যেন আমরা পেতে পারি, তাই আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ জানাই। তাই যদি আপনারা কথা যদি আমাদের কথা যদি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, তাহলে আমরা আশা করব হয়তো আপনারা এই কিছুদিনের মধ্যে, এই 2024-এর মধ্যে আমাদের এই টিটিভি কলেজের সাঁওতালি স্তরের সাঁওতালি বিভাগ চালু করতে বাধ্য হবে। না হলে আগামী দিনে কিন্তু আমরা বিরুদ্ধ আন্দোলন করব এবং রোজ রোজ চাক্কা জাম করব। এই কথা আপনারা মনে রাখবেন। আজ আমরা দীর্ঘদিন ধরে এইখানে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা কি আমাদের মজা দেখছেন? আপনারা জানেন যে আমরা বীর শহীদের রক্ত, আর আমাদের রক্ত কখনো ব্যর্থ যাবে না। আপনারা জানেন যে আমরা সিধু কানু বংশধর। আবুরেন সিধু কানু চাंद भैरव को लड़ाई लेते तीन अब नवा धरती पुरी रे बड़ी नजर ते का जे बाको होगे धरा उपुन कना अब हो तीन मुन मेन धरे कान गया अब हो ती पुरुष रे नपन कान गया बोन अब हो वीर बनतारेन हर कान गया बोन अब हो नवा इंग्रेज विरुद्ध रे अब हक मयांगा डालेंगे लेना ओना तो पले नुको माचेत कद হয়তো বাঙ্কো বাড়ায়া। আপনারা জেনে রাখুন, আমরা সিধু কানুর বংশধর। আমাদের সিধু কানু সেই রক্ত জ্বলছে এবং সেই রক্ত চলছে। আপনারা যদি আমাদের এই দাবি না মানে নেন, তাহলে সেই রক্তের জবাব আমাদেরকে দিতে হবে আপনাদেরকে। এই কথা আপনারা মনে রাখবেন। আমরা খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা সংবিধানকে মাথায় রেখে আজ আমরা এই অনশনে আমরা বসেছি। এই অনশন মঞ্চে থেকে আমরা আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে আমাদের এই টিটিভি কলেজে স্নাতক স্তরে সাঁওতালি ভাষা লাগু করা হয় বা পঠন পাঠন চালু করা হয়। তাই আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ বার্তা এবং সানাম জীবন বাড়াই গিয়া তিহিন আবু দ सानाम को मी सुतम रेन हर कना बोन मी सुतम तिगी तारा हुयु तबना मी सुतम रिबो तारा सुतम लिका बोन तल मिदवा ताले कान सानाम कमी गी अब दो जल्दी बोन तावर तोरा राकापा तिहिन जदि भिनो भिनो बोन तहेना ताले एनखान नोंका गी अब दो को कोइसा मंगल बोरा बोनो तिहिन बोन बड़ाय गया अब दो छिदिर बिदिर खातिर ते तिहिन दो आयमा जायगा गे अब दो को रोडई को चलने बोना ओना दो अबुआ दुर्दशा मिना करा अबुआ कमजोरी मिना करा तिहिन सानाम गंके गोठेन गे नोआ गे अरदास तहन कना ते जहां जातिर गे अबु सांतार बुया चेतान रे जदि नाहाचार हुइया तो सानाम कोते गे सानाम संगठन कोते गे ओना दो नेल सामता दरकार कान तबना माल खान सानाम को गे इल पाटा कोन लासारे सगुन जोहार।